पुरा तो साव जों एक पर एक दाबि आदाय खायो चिनि दाबिखौ जों आपग्रेड खायनाय कायसा जागा राजनीति फोथार दंमाया এবং আমি খালি যতটুকু খবর এনসি দেববর্মা বরং নামি এনসি ত্রিপুরানি বরং নামি মন্ত্রী রেভিনিউ মিনিস্টার এনসি দেববর্মা যখন আইনবিধি পার্টি মতো বাঁকে করে খেয়া হয়েছে আজ ওরাও নাকি সিডাব্লিউসি মিটিং বা বঙ্গি এনসিসি কনফারেন্সও একটা আলোচনা সবাই যায় যে মমুর পাওয়ার টু অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলनि দাবিनो जों आपग्रेड मा खालायनाय এবং স্টেটহুডनि দাবিनो जों मा खालायनाय आबो दिप्रादे आबो स्टेटहुड अर्थात एडीसी एबा एडीसीनो कारै एबो दिप्रासा एलाका खबै আগরতলাनि বনমালীপুর কৃষ্ণনগর দুর্গাচৌধুরী পাড়া गोबां माधवबारि एलाकायाव एक दुइटा ग्राम आमते मिनि खुवाइनि आंचलका ताहि जायगायाव এই সমস্ত যে জেনারেল এরিয়াও পাইখানা দিপ্রাসাম জায়গানো তুই আইনবিধি আর জরাসে এনসি দেববর্মা দंग যে जों পূর্ণাঙ্গ রাজ্যनि দাবিखौ আইনবিধিजों পালিखांनाय ঠিক আজ জরানো কিন্তু আঙ্কেল এনসি বড় গোনাं এনসি দেববর্মা ত্রিপুরাল্যান্ড যে আলাদা স্টেটহুডनि দাবি ওয়াকে বদল খাইনানি পরে রিপোর্ট আর জন্য চিনি রিঅ্যাকশন পত্রিকা যারা পড়িনাই সোশ্যাল মিডিয়া ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া যারা চিনি বয়ান নাইনে অর তিনি ক্যামেরা অবশ্যই বয়ান নিত जों ত্রিপুরাল্যান্ডनि বিরুদ্ধে খাইয়া মাত্র जों सागा आं सागा अटोनमास स्टेट माननानै उनाव नेक्स्ट स्टेपआव थांनाय आइनबिधि सागा एडिशनल डाइरेक्ट फान्डिं और रेभिनिउ लैंड रेभिनिउनि समस्त पावर बलंग बाहिनी स्नानाय बलंग बाहिनी रक्षा खायनाय आपनि अधिकार फरेस्ट एक्ट मुताबिक समस्त अधिकार चिनि ত্রিপ্রাসার ইয়াকার ইয়াসাर और एडिसिनि যত মানথাই टैक्स और लटरी नाम्बारो कलेज जरा यूनिवर्सिटी जरा शिक्षा विभाग जनो याकारि यासार जों मूल पावर या मुरनो थांनाय आबुमान परे जों नेक्स्ट मुभमेन्ट थांनायाव बक्स जों साव ত্রিপুরাল্যান্ড বিরুদ্ধ खाय कुनु लिडार बक्स है नों जदि तुइ खायबाङाबो गाहाम बुइसोनाय बर संसा ত্রিপুরাল্যান্ডनि बिरुद्धे कक्राझार आरो कुनु समस्या है न्यूज पेपर बा रिपोर्टार जदि सिलिखाय ত্রিপুরাল্যান্ড অভিধানनि सायाव राहा कबा भिडिअ रेकर्डिं गायग्रा दिता खोनादि प्रथम निजिनि शेष पर्यन्त खोनादि अनिबेश देबबर्मा चेलेंज सावांनो ত্রিপুরাল্যান্ড पथानि हेन जातिनो समस्या बरंच आं सानै ত্রিপুরাল্যান্डनि स्लाय देबो क्राक जदि दाबि दंबाबो जों मा सानलायनो जुदि थांलायनो लामा दंखाय तामिया दुर्गा चौधुरी पाड़ा आरो आउट थांनाय तामियानि राजप्रासाद ত্রিপুরাল্যান্डनि फादार दंनाय तामियानि कृष्णनगर बनमालीपुर आमसाय ত্রিপুরাল্যান্ড फादार दंनाय ত্রিপুরাল্যান্डनि क्राक ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্डनि पक्षे सांगक सानाय ত্রিপুরাল্যান্डनि आं बहुनि बिरुद्ध खायो किन्तु बहुनि बिरुद्ध खायो बिरुद्ध मा खायो बिरुद्ध खायो ता खको दे नों सागा ত্রিপুরাল্যান্ড नोंहा लेंड दंदि तामि दिनि मन्त्रि माननाय परेबा ত্রিপুরাল্যান্डनि कुनु आवाज करिखा आंबो एमएलए थाखाबले नों बरं जे ত্রিপুরাল্যান্ড सानो त्रिपुरा अन्तत त्रिपुरा बले जे ত্রিপুরাল্যান্ড साननाय एबं तिनि क्षमता त्रिपुरा बरं ত্রিপুরাল্যান্ড सानना लागिया नरक मन्त्रिनो विधानसभा पक्ष सानाय विधानसभा और बिल पास खाइदे बीजेपी में लागि क करिबा ত্রিপুরাল্যান্ড साननायनि एकमात्र मुख्य दाबि जों जे नयबार मिटिं आसुख्लायो आइनबिधि एनसिटिनो जों खेबै लागा आंखौ एनसि जंताङै ত্রিপুরাল্যান্ড मानिया बदलबाय जों इलेक्शना आटाखौ थांलिया जों गरि खालामो এবং बसाब सागा पत्रिकाव नाथाय 55टा सीटआव लड़ाई करनो नुमानि पक्के एनसि देबबर्मा सागाय मजलिना गुरु गियान पक थांनाय ताखौ कोनो मुइथु ख्लाय मासा all uncle एनसि जिनि माय फ्रेंड नेभार कुमार जनातिया फरेस्ट मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सनो जों जिनि सबानि बिसिकति मुइथु ख्लायनो जनगण नरक जे पक्रिनो आखौ दंदि नो विधानसभा
tongpano sen jokon MLA tongpuru 6 জন MLA নগেন্দ্র জমাতিয়া সমাচরণ ত্রিপুরা বিজয় রাঘব অনিমেষ দেববর্মা রাজেশ্বর রবীন্দ্র দেববর্মা সেনদের বিরোধী তংবানো এডিসিকে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে আর প্রস্তাব হচ্ছে কিন্তু বিধানসভা পাস থেকে কাম খাইছে একমাত্র তাবুকাবো কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্ট বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দিয়ে ছাইল দিন কেসাজা ত্রিপুরা রাজ্য হলে এডিসিও অধিক ক্ষমতা রেনানি এডিসিও ডাইরেক্ট ফান্ডিং রেনানি এডিসিও ল্যান্ড রাইটস রেনানি এডিসিও লটারি মুথনানি এডিসিও কলেজ জরাফনানি যে পাওয়ার রেনার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার এবং বিধানসভাতে কোনো প্রবলেম করিকা if there is any problem the problem lies in the center in Delhi আর দিল্লিও সঙ্গে পাস মানলে যাব আমন ভাবে আমি কিন্তু তো থামে বছর হবো আইনবিধি পার্টি জেনারেল সেক্রেটারি নেতৃত্বে দিল্লিও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নি সেক্রেটারি বেগমবালাই থেকে এবং খুব শীঘ্রই বিল কিন্তু পার্লামেন্ট উত্থাপন না কংগ্রেসের আইনি নিরিখেছে থানায় ডিসেম্বর নভেম্বর মাস সমস্ত আঞ্চলিক দলবৃন্দে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি লেড বাই ফরজা আনন্দ কিশোর আনন্দ শর্মা বিনি চেয়ারম্যানশিপ আইনবিধি এডিসিটি টিএসিটি সহ বাংলা জুদা জুদা বদল রিংজাকা সেন্থাঙ্গে আরো সাইফাইকা আইনবিধি পার্টি যে মোর পাওয়ার অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সানমানি আলাইনো সেন্না সহ ডাইরেক্ট ফান্ডিং শুড বি ইনক্লুডেড দেয়ার টিল ইউনিভার্সিটি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি ল্যান্ড রাইটস জায়গায় পাইনানি ফালদানি তহসিল কাছারি যত চিন্তানি মারে নাই এবং এডিসি নির্বাচন রাজ্য সরকার যেন খাইবে আনি সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশন নি তদারকি ইলেকশন খাইজাবেনি আর ইলেকশন ক্লাইমা থাকুলো যারা তিনি হিন্দা এমপি তাম খাইকা অনিমেষ দেববর্মা সুলতান খাইকা জগদীশ দেববর্মা সুলতান খাইকা বড় ক্লাইমও কিন্তু তিনি ধাপে ধাপে খাই থান সবিত কিন্তু যারা টিপ্রালেন হাই কাহাম দাবিনো गोथार दाबि जाति खुंनायनि दाबिनो साननाय जोंनि लिडार मन्त्रि एमएलए त्रिपुरा सरकारनि क्षमतानि मालिक नरक তিনি বিধানসভা বিল পাস করিয়ে তিনি অরুণ সরকার দিল্লিও বিজেপিনি সরকার নয় ইয়ারনিনো সরকার তিনিও যদিও ত্রিপুরালেন স্নাম নারক একাই মোদি যেদিনও গদিয়া কারণে আদিন্দা তুলনা যেদিনও বিপ্লব দেব বিজেপি সরকার বাই আদিন্দা ত্রিপুরালেন তুলনা মগব্দ সামানিছে অনেক জায়গায় বুঝিয়ালে বরফ জাজাগিয়ে নিনি নকরি ইনকাই नों बुहां सागादे दं नि सुवा मजा दंहाय जों बे गर बुदा बर मजा नांगौ मो जेरायनि जे बखरनि गर मन किन्तु बेलाय गसुदे बाक्सा सावांति दंनो नरकासे कुसुबेरे निया लाराखौ बुंदास ना कुसुगो दंलै हाव दंनाय बिदारक बाय गरमिरो कक सालायनो सलायनि दङ बर मजानि आबो मुखिबि बर तिप्राले नै आसुइ दालाय नेता दङ माहिदा जनता गिरिके नेता बुंसाया थकबनिजों या सुबायबनि ताबुसों दैबुसो बिजेपि बाय थकबनानै बिजेपि बाय थकब जायगानि बागै महाराज प्रदुत किशोर देबबर्मा तिनि साव थांसा होना पड़ेगा थांसा चाहिए दफा को थांसा होना है আর থানসার স্লোগান আছে তিনি যখন নাম দিলে এবং আগামী এডিসি নির্বাচন চিনি এজেন্ডা দলাই এনআরসি মা ত্রিপুরাও और सीए बिनो विरोध मा खाइले आ बिनो से কোনো দিন সমর্থন খাইনি চিনি ইয়ার দাই ভাই যদি কোনো বদল হইছে দিল্লিও সা বিনো দেখছেন সানাই অমন বিল মা খাইনি মর ওয়ান নিজের হাত মায়া বড় যে নাগরিকত্ব মায়া আজ আগামী সে বুঝাই দলাই তিনি সে হিরো যারা বিজেপি র কই দলাই বড় তিনি সানান নামানি বিজেপি যাইকে বিল পাস খাইলো নিন বরং জায়গা দিলার কইছে পক দেখা citizenship amendment bill तब citizenship amendment act में था एक पास नहीं पाया अब बीजेपी दिनी बांग्लादेश की फाइनल 2014 2018 अब वो तीन और नागरिक रिनाल बगी रेटिंग था बिल पास नहीं था अब बीजेपी ने से किसी क्षमता ही मार से क्षमता रहे बगी नो ती प्रासाद जाति नो
थांसांनाय आरो थांसांनाय जारा जातिनो सम्परनाय जातिनि बिरुद्धे जारा थांनाय बर' परिस्थिति लड़ाई ओइ इस्यु बिराद इस्यु जाति हामनानै हामिया आगामी दिनसिनि जाति मुंजोंनि जोंनि दंनो नम्बर कदर आ नम्बर मुं थैयादै जों बाहाय कादै थांनानै आ कादैनि लड़ाई दुगा बे इस्यु नै अर जारा चिनिमक बक्तृता जारा खोनानै दसदा गानजनपुर मनुबनपुर चिराचुरी करबुक जतनबाड़ी निनि गंगाछड़ा निनि चामुंडछड़ा जियछड़ा कमलपुर बांगुर प्रत्येक जायगानि चिनि ताकुति जनां गयो ओ हामिया लामावजों लिडार सेजामान लामावजों थांगे लिडार सामु हामिया सेजायमान किन्तु बे कुनु लिडार तामु एनसी तामु मेम्बार तामु जगदीश देवबर्मा तामु विजय राघव बे जों बिरुद खायनाय मिथिया बरनि सामु जुदि जायाखै सामुनि बिरुद जों मा खायो